Today, let's learn the Chaturashra Jati Mattyathalam Alankaram. Chaturashra Jati means it will have 4 beats in the Lagu. Mattyathalam is 1 Lagu, 1 Dhrutam and 1 Lagu. Here the Lagus have 4 beats each. So the total of 4 plus 2 plus 4 is 10 beats or 10 Aksharakalas. Now let's learn the first beat of this Mattyathalam Alankaram. Sari gari sari sari gama ri gama ga ri ga ri gama pa gama pa ma gama gama pa dha ma pa dha pa ma pa dha ni pa dha ni da pa dha ni sa sa ni da ni sa ni dha pa ni da pa dha ni da ni dha pa ma dha pa ma pa dha pa ma ga pa ma ga ma pa ma ga ri ma ga ri ga ma ga ri sa sari gari sari sari ga ma ri ga ma ga ri ga ma pa ga ma pa ma ga ma pa dha ma pa dha pa ma pa da ni da pa da ni sa ni da ni sa ni dha pa ni da pa da ni da pa ma dha pa ma pa dha pa ma ga pa ma ga ma pa ma ga ri ga ma ga ri sa sari gari sari sari ga ma ga ri ga ma pa ma ga ma pa da pa da ni da pa da ni sa ni da ni sa ni da pa da ni da pam dha pa ma pa ma ga ma ga ri ga ma ga ri sa sari gari sari sari ga ma ga ri ga ma pa ma pa da pa da ni sa ni da ni da pa da ni da pam dha pa ma pa ma ga ri ga ma ga ri sa. I hope you got this.